Selamat petang dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai Bahagian Pendidikan Menengah Mara ke program webinar program Jom Skor A+ SPM 2022 berkenaan Teknik Menjawab SPM Kertas 2 Bahagian A yang dianjurkan oleh Unit Sains Bahagian Pendidikan Menengah Mara. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan dan diberkati. Syukur kepada Tuhan dengan limpah dan kurnia-Nya, webinar Jom Skor A+ Kimia SPM 2022 dapat dilaksanakan pada petang ini. Selamat petang kepada penceramah kita yang berusaha, Cikgu Mimi Syadzlina binti Shabi, Guru Cemerlang Kimia MRSM Langkawi. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman bermula dari tahun beliau berkhidmat, iaitu pada tahun 2002 sehingga sekarang. Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Cikgu Mimi untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Cikgu N. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to everyone. So petang-petang ni, cuaca pun cantik je. So hopefully kalau mengantuk pun tahan je lah ya. Thank you for attending the slot for today. So slot hari ni saya nak fokus on teknik menjawab kertas 2 bahagian A, which is the structured questions. So the first part of our slot will be more on the technique tips and skills. And the second part baru saya go through the question untuk kita tengok the right way ataupun cara terbaik untuk dapat markah even though for structured questions. So first sekali, this will be our tajuk for today. Kita tak nak sebarang jenis A, kita nak the A+. So hopefully dengan sesi hari ni, it will help you to score an A+ for Chemistry SPM 2022. First of all, yang ini saya rasa bukan benda yang bukan benda yang alien for you guys. But we have to go through this one again. So kita tengok format Chemistry SPM 2022. Sama juga macam tahun lepas. This is the second year of KSSM. So hari ni kita nak fokus more on paper 2. More on paper 2 sebelum kita pergi paper lain. So paper 2 kita ada 3 section. Section A, Section B and Section C. So untuk hari ni kita fokus more on Section A, which is the structured item. Section B and C kita akan fokus later on dalam bulan Oktober, if I'm not mistaken. So chemistry consists of 3 papers.
you have paper 1, paper 2 and paper 3. Okay, paper 1 tu MCQ je. So tak ada masalah. Paper 2 yang paling problem to the students, especially the essay part. Okay, so kita nak tengok lah how to get the maximum marks as possible so that you boleh confirm the A+ dalam tangan. Okay, so kalau paper 2 ni ada 100 marks, time duration will be 2 hours and 30 minutes. Okay, so you kena jawab semua kecuali section B je, boleh pilih salah satu. Okay, so you tak ada banyak pilihan. Okay, you have to answer most of the questions given. Okay, next. Okay, before we start, okay, if possible, I would like you to set your own target. Okay, so sebelum buat apa-apa, okay, tadi kita dah tengok format macam mana, and then kita nak kena set a target. Okay, so kalau tak set target ni biasanya boleh lari lah daripada target. Okay, so paper 1 kita ada 40 marks. Okay, so kalau you ada niat to get the A+, try to get minimum 35. Okay, so paper 2 out of 100 marks, try to gain 90 minimum. Yeah, because paper 2 walaupun banyak markah, tapi memang kena banyak juga markah dapat. Okay, and then we have paper 3, maximum 15 marks. So try to get at least 10. So bila you ada this accumulative number ni, values ni sekurang-kurangnya insya-Allah lah A+ tu biasa boleh dapat. Okay, cuma SPM weightage dia tu tak macam IGCSE. Okay, so setakat ini info yang kita ada. The total markah untuk semua paper ialah 155. Okay, dia punya weightage masih lagi kita anggap sama rata. Okay, so this is dia punya target setting. Okay, I give you about 1 minute. Okay, untuk set your own target setting. Siapa yang dah buat tu, okay. Siapa yang belum buat boleh try. So that you tahu dekat mana you nak tambah markah, dekat mana yang you perlu betulkan. So that tak hilang markah banyak lah. Okay, next. Okay, so whatever it is, chemistry punya syllabus ni dia banyak topik. Kita ada lebih kurang 13 topics altogether. Okay, so topik mana yang nak kena master dulu? Okay, so normally daripada topik yang atas ni, metal, atomic sampai redox ini, okay, saya panggil sebagai fundamental topics. Okay, so these are the topics yang you kena betul-betul mahir dan faham in order to score in chemistry. Kalau topik-topik ini you tak mahir dan tak faham dan tak boleh master, so you akan ada masalah besar untuk jawab most of the question dalam paper chemistry. So this is the fundamentals. Okay, so kebanyakan topik ini dah belajar masa form 4. Okay, metal and atomic structure, chemical formula, equation, empirical formula, molecular formula. Okay, all these things you dah belajar masa form 4. Yang baru belajar pun hanya redox. Okay, so sepatutnya, okay, kalau you dah mahir all this topic sebelum redox tu, okay, you tak ada masalah besar sangat lah. Okay, semasa form 5. Tapi kalau still ada masalah, that means this topic yang basic ni you tak master betul-betul. Okay, so next. Okay, saya share sikit about the technique and the skills. So what kind of question yang biasa ditanya dalam paper Kimia SPM?
Okay. Soalan yang paling glamour, okay, yang wajib keluar ialah soalan definition. Okay, soalan definition ni normally 1 or 2 marks. Okay, but normally lah for SPM 1 markah saja. Okay, most of the time dia 1 markah, cuma kadang-kadang mungkin 2 markah. Okay, itu untuk soalan definition. Okay, so bila jumpa soalan definition ni, apa yang perlu ada? Okay, so apa benda yang perlu ada? Ada 2 kriteria penting. Okay, bila you jawab soalan definition, nombor 1, dalam jawapan you mesti ada dia punya kelas. Nombor 2, mesti ada dia punya properties. Okay, so buatlah ayat macam mana pun, your definition should have the class and the properties. Nanti kita tengok contoh soalan and kita identify yang mana dia punya class dan mana dia punya properties. Okay, the second one is a label diagram. Okay, nama pun label diagram. Diagram berlabel lah. Okay, so most of the time dia punya markah will be 2 marks. Okay, but certain times 3 marks. So jangan terkejut pula lah jumpa label diagram 3 markah. But normally 2 marks. Okay, so what causes the 2 marks ni? Okay, so the first one is what we call it as the functional diagram. Okay, the second mark goes for the labeling. Okay, the first one is for the functional diagram. The second one is for the labeling. That will be yang memenuhi syarat 2 markah tu. Okay, and then if you see, okay, the third thing yang dia biasa tanya ialah soalan chemical test. Okay, chemical test ni pun sama. Okay, sama ada 2 markah atau 3 markah. Okay, so dia tak kisah, dia mungkin tanya chemical test of gas produced, okay, or the chemical test untuk apa nama ni, soalan salt, okay, but bila jumpa soalan chemical test ni, biasanya soalan dia describe the test or how do you test. So bila how do you test or describe the test, mesti ada perbuatan. Okay, sebab dia tanya how. So kalau how, describe, that means kena ada perbuatan. So bila ada perbuatan, that means, okay, in your answer, you should have these things. Number 1, mesti ada the method. Okay, number 2, mesti ada the reagent. And number 3, mesti ada observation. Okay, tak kisahlah markah dia 2 ke 3 ke, nanti tengok macam mana dapatkan 3 markah, macam mana dapat 2 markah. Okay, but basically chemical test, these are the things yang you kena tahu. Okay, and then soalan seterusnya, okay, mungkin juga tanya about observation. State the observation, let's say observation for the phenolphthalein. Okay, in the neutralization reaction ke, tak kisahlah. So bila kata observation, okay, observation paper 2 a little bit different from paper 3. Okay, so nanti masa slot paper 3 nanti you boleh tanya lebih lah. Okay, so observation untuk paper 2, basically nama pun observation. Okay, pakai your 5 senses lah. Okay, janganlah pakai 6 senses pula. Okay, so kalau you bagi jawapan contohnya copper metal produce, that is not observation. Sebab you tak boleh, you tak nampak pun dia keluar sebagai copper. Okay, tapi apa yang nampak ialah it form brown solid. So sila bezakan observation dengan inference. Okay, so nanti kita tengok macam mana case-nya.
Okay, for inference ini dalam bahasa mudahnya ialah okay, the conclusion based on your observation. Okay, inference ni is the conclusion based on your observation. Sebab tu inference biasanya datang selepas observation. Okay, so contohnya kalau observation dia brown solid deposit, so inference dia copper metal produce. That would be the orang kata relationship between observation dengan inference. Okay, satu lagi bentuk soalan atau jenis soalan yang selalu ditanya, okay, yang paling student susah nak jawab, most of the student lah, okay, yang mana belum mahir chemistry, ialah soalan ini. Chemical equation, ionic equation, half equation, you should know how to differentiate between these equations and cara nak tulis chemical equation dengan betul. Sebab sayang dalam chemistry SPM, soalan equation ini adalah soalan wajib. Almost dalam semua soalan akan ada soalan equation. Okay, either the chemical equation or the ionic equation or the half equation. Okay, so kalau you boleh mahir bahagian ini, you akan secure banyak markah. Okay, so that's why lah student yang biasa boleh score A tu dia senang dapat markah. Okay, because dia master benda-benda yang basic ni dalam chemistry. So senanglah dia belajar. Okay, so next. Okay, soalan yang tidak kurang ditanya. Okay, saya tukar warna sekejap. Okay, yang boleh kata keluar lah. Okay, sama ada empirical formula or molecular formula ialah soalan soalan-soalan ni lah. Okay, dia tak semestinya on its own empirical formula. Dia boleh campur dengan soalan carbon compound. Soalan empirical formula, molecular formula ni dia ada soalan dia tersendiri. Okay, macam you belajar the empirical formula of copper oxide dengan magnesium oxide. Itu pun boleh keluar ataupun dia boleh gabung jalinkan dalam soalan carbon compound. So ini antara soalan yang glamour jugalah. Okay, next. Okay, saya nak stress on dekat bahagian ini. Ini kita dah belajar awal masa belajar chemistry. Okay, the type of particles. Semua orang tahu particles ada 3 jenis. Tapi most of the time student tak guna pun particles ni dalam menjawab soalan. Especially soalan essay. Okay, so why nak kena letak atom? Why nak kena letak ions? Okay, student selalu question. Kenapa mesti letak atom? Tak letak atom tak boleh ke? Nanti kita tengok situation macam mana kita wajib letak atom, situation macam mana kita tak payah letak. Okay, dia ada a reason. Okay, so dalam bahasa mudahnya, if you have to explain in details, then you kena masukkan the type of particles. Okay, satu lagi soalan yang menjadi kerisauan. Okay, most of the student, my student pun, okay, ialah soalan stoichiometry. Dalam bahasa mudahnya, calculation. Okay, dan most of student yang tak mahir jawab soalan stoichiometry ni sebenarnya dia bukan tak pandai chemistry pun. Dia sebenarnya ada masalah dengan mathematics. So, if you ada masalah in calculating ratio, then you akan ada masalah untuk faham the stoichiometry. Okay, nombor 1 tadi, you dah tak pandai buat chemical equation. Okay, lepas tu you tak pandai selesaikan masalah ratio. Then memang stoichiometry ni akan jadi beban besar lah dalam hidup you. Okay, and then kita ada a little thing, kita panggil dia cell notation. Okay, thermochemical equation. So tolong bezakan chemical equation dengan thermochemical equation.
Okay, the cell notation, masa bila nak pakai, masa bila tak perlu pakai. Okay, and then yang seterusnya, sila bezakan masa bila kita nak refer to the standard electrode potential series, masa bila kita nak refer reactivity series. Okay, so these are benda yang lebih kurang sama sebenarnya, tapi kita two different things lah. Okay, kegunaan dia berbeza. Masa bila nak guna standard electrode potentials series, masa bila kita nak refer to the reactivity series. Okay, next. Okay, soalan definition. Okay, kalau you all ada saya punya handout yang saya share, okay, with your teachers, okay, you boleh buka on page number 9. Okay, page number 9, kita nak tengok soalan definition. So, kalau jumpa soalan definition, macam mana nak jawab? What are the things, okay, yang kita kena ada? Okay, so soalan ni adalah, this is question number 3. Okay, question number 3. Kita ada diagram to determine the empirical formula of copper 2 oxide. So, soalan A dia, what is the meaning of empirical formula? So, soalan ini soalan biasa je, definition. Tapi most of the time student memang tak dapat markah. Sayanglah. Okay. Walaupun dia 1 markah, tapi 1 markah tu sometimes boleh membezakan A solid dengan A plus. So please be careful. Okay. So ini contoh jawapannya. Okay. Empirical formula is a chemical formula that shows the simplest ratio of atoms of each element in a compound. Okay, so kalau dalam case ini, saya dah beritahu tadi, bila soalan definition mesti ada class and properties. Okay, so dekat mana dia punya class? Okay, kelas dia adalah dekat bahagian ini, the chemical formula. The chemical formula is the class. Okay, so ramai student suka letak formula. Formula apa? Is it maths punya formula or physics punya formula? Okay, this is a chemical formula. Okay, dia punya kelas adalah chemical formula. So, apa properties dia? Okay, properties dia mesti ada simplest ratio. Dia dalam bentuk ratio. Okay, ratio of siapa? Of the atoms of each element in a compound. Okay, contohnya kita ada C2H4. Okay, ini kita panggil dia as molecular formula. Okay, so kalau kita nak dapatkan dia punya empirical formula, okay, dia akan jadi CH2. Okay, so CH2 adalah sejenis chemical formula di mana, okay, it shows the simplest ratio of the atoms of each element. So maksudnya elemen kita ada carbon and hydrogen. So for each element ini kita ada 1 carbon atom and 2 hydrogen atom. Okay, so this is yang kita panggil as the properties. Okay, kalau cukup syarat dia, okay, simplest ratio, atoms of each element in a compound, then you dapatlah 1 markah. Okay, satu lagi kesalahan yang student biasa buat ialah dia terlupa letak each ni. It should be each element, bukan an element, no. Dia ada banyak elemen dalam satu compound, ada banyak elemen, bukan satu elemen saja. Okay, so yang ini biasa student selalu tertinggal. Okay, that would be the first definition. The second one, okay, okay, the second one, sorry, ini bukan page 14 saya lupa nak padam. Okay, ini soalan tambahan saja saya bagi. Okay, so electrolysis,
Okay, ni dalam topik redox. Ni pun antara soalan-soalan glamour juga. Okay, so jawapan dia kat sini. Okay, so macam biasa definition mesti ada class. Okay, so which one is the class? Okay, dia punya class ialah the process. Okay, so properties dia apa? Okay, dia mesti compounds in molten or aqueous state. Okay, and then dia mesti decompose into constituent elements. Okay, kalau kita tak letak passing electricity, berlaku tak proses tu? Tak. So mesti pass the electricity. So these are the properties. Okay, dia mesti cukup syarat lah. Memang you kena hafal semua, tapi kalau terlupa, try to find the keywords. Okay, so put in all the keywords so that bila nanti nak buat ayat sendiri. Okay, at least you tak tertinggal. Sayang, macam ramai student, dia boleh letak all the properties, tapi terlupa dia punya kelas. Oh, tak cukup syarat the class. So, hilang markah. Okay, the next one is polymer. Okay, definition of polymer. Okay, it's a long chain molecule that is made from combination of many repeating basic units, ataupun kita panggil dia as monomer lah. Basic unit ni is a monomer. Okay, so dia punya class is a long chain molecule. This is dia punya class. Okay, so dia punya properties. Okay, made up from combination many repeating basic unit, ataupun made from combination of many monomers. Dia mesti many monomers. Kalau setakat 2 monomer, kita panggil dia polymer. Dia mesti banyak. Okay, so the keyword dekat sini many ni kena ada. Kalau tak ada, then you will lose the marks. Okay, that will be soalan definition. Second one, okay, kita nak tengok bahagian label diagram. So, untuk case label diagram, okay, so macam saya cakap tadi, okay, normally it will give you 2 marks. Okay, so dekat mana nak cari markah? So, the first mark is on the functional diagram. Okay, the second mark is on the labeling. Okay, so mistakes yang biasa student buat untuk soalan-soalan diagram ni, okay, kita tengok dekat bahagian functional diagram first. Okay, so mistakes number 1 yang biasa student buat ialah dekat bahagian sini. Student saya pun selalu buat macam tu. Okay, so you have to make sure stopper ni, bang ni, okay, biasanya kita shadedkan dia. Okay, and then bagi nampak ni, mouth of the conical flask ini. Okay, kat sini sikit. So, the stopper tu mesti tinggi daripada mouth of the conical flask. Jangan tenggelamkan the stopper. So, and normally kita akan shadedkan the stopper. Okay, and then you have to make sure delivery tube ni, okay, dia terbuka. Jangan tertutup ya. Okay, sometimes student suka lukis macam ni. Dia tutup semua delivery tube ni. Salah lah. Gas tu nak keluar gimana? Okay, itu yang dipanggil functional diagram. Okay, one more thing ialah dekat bahagian sini. Okay, you have to make sure the end of the delivery tube itu mesti lower than the water level. This is the water level. So, the end of the delivery tube itu mesti lower than the water level. Okay, if not, it's considered not functioning. Okay, and then dalam ni kan ada bubbles tu semua. No need to draw the gas bubble. Okay, yang you perlu letak di sini ialah dalam burette ini mesti ada water. So, kena ada dash line to show that dalam ni ada water. Kalau you letak dash line, pemeriksa akan baca benda tu sebagai gas. Okay, so kalau dalam tu ada liquid,
ada solution, you kena letak dash line lah to indicate this is liquid, this is a solution. Okay, same goes dengan hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a aqueous solution, so macam biasa dash line. Okay, so itu antara mistake lain. Okay, another one is dalam case ini, okay, page number 12 ni. Okay, page number 12 ni kita pakai zinc powder. So, student suka lukis yang macam tu kan. Okay, no need to draw macam ni. You just buat macam bukit tu and then shadedkan dia. Okay, so then you label as zinc powder. Okay, so tak payah pelik-pelik sangat. Okay, kalau dia zinc powder, you buat macam bukit and then you just shadedkan dia and then it shows zinc powder. Kalau dia macam zinc granules, okay, so you boleh lukis bulat-bulat macam tu. Tak perlu banyak-banyak. Okay, 2-3 cukup lah. Okay, so yang ni you label as zinc granules. Okay, so adalah solution kat sini. Something like that. Okay, tolong bezakan. So dia kalau you lukis macam ni, kosong tak ada apa, ini dia akan baca as gas. Okay, kalau bekas tu tiba-tiba kosong je. Okay, then kita akan baca as gas. So tolong bezakan this type of drawing so that you tak hilang markah. Okay, another one is letak stand and clamp. You don't have to draw everything. You tak payah bahagian ni semua. You just ambil the clamp part. Okay, so draw dia punya clamp ni. Okay, normally saya nasihatkan my student untuk kita shadedkan supaya boleh bezakan the burette and the clamp. And then you lukislah ni sikit. Macam ni separuh je. Okay, ada clamp, ada nampak dia punya apa ni pemegang itu. Okay, so itu baru dekat bahagian functional diagram. Okay, that will be on the functional diagram. So, sekarang kita nak tengok bahagian labeling. Okay, so perlu label semua ke? Kalau rajin, label lah semua. Okay, tapi kalau nak mudah check, okay, my suggestion is you have to find the manipulated variables. Okay, the corresponding variables and the fixed variables. Okay, contohnya lah. Soalan ni, kalau you buka page number 12. If you look at page number 12, question number 5. Okay, soalan ini adalah soalan rate of reaction. Okay, so dalam case ini yang kita boleh manipulate dalam soalan ini ialah the hydrochloric acid dengan the zinc powder. Okay, so ini yang saya panggil as the manipulated variables. Okay, we can change the hydrochloric acid and the zinc powder. Okay, so wajiblah kita label the hydrochloric acid. So dalam case ini, dia ada molarity of the acid. So dalam exam, wajib letak the molarity of the acid. So dalam case ini, you letak 0.1 mole per decimeter cube of hydrochloric acid. Okay. Hydrochloric acid ni kalau tak nak tulis nama penuh pun tak apa. You boleh gantikan dengan dia punya formula. Okay. You boleh gantikan dengan HCl. Okay. 0.1 mole per decimeter cube HCl pun boleh diterima. Okay. Dia bagi markah, jangan risau. Okay. And then we have zinc powder. Okay, kalau letak zinc saja tak boleh. Kena letak zinc powder. Label dia kena betul. Okay, sama ada you add zinc or you just letak the formula Zn powder. That will be more than enough. Okay, lepas tu dua-dua materials ini kita letak dalam bekas yang bernama conical flask.
So dalam bahasa lain, conical flask pun kena label. So itu yang termasuk dalam bahagian manipulated variables. So what is our responding variables? Okay, the hydrogen gas, right? Okay, so of course you have to label the hydrogen gas. Okay, tunjukkan this is hydrogen gas, labelkan dia. Okay, hydrogen gas ini kita collect dalam burette. So you kena labelkan burette lah. Okay. Do we need to label the delivery tube? Ni tak payah. Okay. So, and then the fixed variable. Okay, fixed variable dalam case ini, in order to collect gas, kita kena guna method yang dipanggil sebagai water displacement method. So, of course kena ada water. Okay, kalau tak ada water ni, tak dapatlah you nak collect the gas. So, water ini kita isi dalam basin. So, basically these are the things yang penting yang perlu you label. Okay, so banyak benda kena label. Kita ada sini the manipulated variables. Okay, kita ada responding variables and the fixed variables. Okay, so these are the three things yang you kena tengok. Okay, semasa nak label. Okay, next. Okay, second labeling. Okay, ini pun antara diagram yang glamour. Okay, ini dehydration punya setup apparatus. Okay, again dia minta draw a label apparatus setup. Okay, so ini untuk dehydration. So macam tadi kita identify MV, RV dengan fixed variables. Okay, so sebelum tu kena tengok functional diagram dulu. Diagram ni function ke tak? Okay, basically function, cuma student selalu tersilap dekat bahagian porcelain chips ni. So you have to make sure the porcelain chips ini shaded because it is solid. Okay, sekecil mana you lukis ke, sebesar mana you lukis ke, kena nampak dia shaded. To show that the porcelain chips ini dalam bentuk solid. Okay, the glass wool ini biasa kita buat macam ni je lah. Okay, tak ada masalah. Okay, and then again the gas bubble tak perlu lukis. Yang penting adalah the dash line to shows that this is water. Okay, so kita padamlah BM version ni. So that you tak confuse sangat. Okay. So kita punya manipulated variables. Okay. The first one ialah kita ada ethanol. Okay, and the glass wool. Okay. So ethanol tu mesti letak dekat glass wool lah. Kalau tidak, tak jadilah. Okay. And then kita punya responding variable ialah the ethene gas. Okay. So ethene gas ni kita mesti collect dalam test tube. Okay. So basically you kena label lah the test tube. Okay. And then glass wool and the ethanol ni you masukkan dalam boiling tube. So basically label lah boiling tube so that you boleh bezakan between the test tube dengan the boiling tube. Okay. So again the gas ini kita collect using water displacement method. So of course water kena label. Okay. Bekas dia pun biasanya kita label lah. Okay, kita pakai beaker. And lagi satu reaction ini mesti berlaku dengan kehadiran porcelain chips. Okay, dan porcelain chips ini mesti heat. Okay, so these are the things yang you kena check for labeling. Okay, and again retot stand and clamp tak payah lukis semua, you just draw separuh yang kat atas je. Yang bawah ni abai kan. Okay, bagi nampak clamp. So kalau tengok dekat clamp tu dia gelap sikit, that means normally kita akan shadedkan. Okay, clamp kat sini. Nak bagi nampak this is the clamp. You don't have to label the clamp. Okay, tapi you boleh draw dengan shadedkan dia supaya bezakan dengan benda lain. Okay, this is the second example of diagram. Okay,
And next, okay. Saya masih lagi cerita tentang labeling diagram. Okay. So soalan yang banyak boleh keluar ialah soalan berkaitan chemical bonding. Okay, because kita ada 5 jenis chemical bond. Okay, the ionic bond, covalent bond, metallic bond, hydrogen bond and the dative bond. So you memang kena master semua jenis bonding ni. Okay, and able to explain how does this bond, the formation of this bonding. Okay, with examples. Okay, so kena baca banyak sikit lah dekat bahagian chemical bonding ni. Okay, sebab dia very basic punya chapter. Okay, next. Okay, if you look at page number 7. Okay, kalau boleh buka page number 7. Page number 7. Let me see. Okay, page number 7. Question number 3. If I'm not mistaken. Sorry, question number 2. Okay. Ni bukan question number 3. This is question number 2. Okay, question 2E4. Okay, so dia minta draw electron arrangement. Electron arrangement of the compound form. So this is contoh ionic bond. Okay, so kita ada, kalau tengok dekat soalan ni, soalan E tu dia kata D reacts with G to form a compound. So kalau kita tengok dekat soalan, D itu ialah group 1 element, G itu ialah group 17 element. Okay, so basically, okay, dia punya compound ialah ionic compound, metal dengan non-metal. Okay, so you akan dapat bentuk yang macam ni. Okay, so D itu ialah sebenarnya lithium. Okay, so kalau dalam soalan dia bagi D, better pakai letters yang dibagilah. Okay, kalau you nak tukar, mesti tukar dengan elemen yang betul. Okay, so kalau tengok dalam soalan itu, the letters D should be lithium. So hanya boleh ditukar dengan lithium. Kalau tukar dengan potassium semua, your answer dikira salah. Okay, so untuk G kalau kita tengok dalam soalan tu, G itu ialah chlorine. So better pakai G. Tapi kalau nak tukar dengan chlorine. Okay, so D metal, G non-metal, so it will form ionic bond. Okay, so macam mana nak dapat 2 markah kat sini? Okay, yang pertama, okay, you have to make sure, okay, elemen dia betul lah, D dengan G. Okay, and then dia mesti didrawkan nukleus. Ni, yang ini ni, ini nama dia nukleus. Okay, wajib lukis a ring of the nucleus. So nak bezakan nucleus dengan shell, so you have to shadedkan the nucleus. You have to shadedkan the nucleus. Okay, so lukisan ni macam menggetar sikit, abaikan. Okay, masa tengah lapar buat benda ni, memang gitulah jawapan ni. Okay, so yang kedua, okay, kita tengok the number of electrons in each shell should be correct. Okay, so tadi lithium dia dah buang 1 elektron, so tinggal 2 lagi. Okay, hanya ada 1 shell. So chlorine kita ada 3 shell. Okay, and to achieve octet, dia akan receive 1 electron from element D, from the atom D. Okay, so itu yang kedua. And nasihat saya juga, sila pakai different symbol of electron. Don't use the same symbol. Okay, use different symbol of electron. So that sekali tengok saja, you dah boleh kira ada berapa elektron.
in each shell. Kalau pakai the same one, biasanya memang adalah tertinggal elektron tu. Okay. And then markah yang kedua, okay, dia akan tengok labeling DG dengan charge. Charge mesti correct. Okay, so ini pun kita panggil as label diagram. Okay, this one is also called the label diagram. So, and then if you look at page number 8, okay, element G again, chlorine, okay. So chlorine non-metal exists as diatomic molecules, draw electron arrangement of the compound form. So bila kata non-metal, diatomic molecules, so dia mesti covalent bond. So covalent bond mesti share electrons. So nak share macam mana? Kita share macam ni. Okay, kita boleh share macam ni. Okay, so again, yang ini kalau nak pakai chlorine boleh, nak pakai G pun boleh. Okay. So kalau soalan G, guna G lah. Okay, nanti you confuse pula. Okay, so again, kat sini, okay, you have to draw the nucleus. This is the nucleus. Okay, shadedkan the nucleus. Okay, and then baru you lukis dia punya shell. So mesti ada shell yang share the electron. So ada student tanya, elektron tu nak share di mana? Okay, kita boleh share dekat atas ring ataupun kita boleh share dalam intersection ni. Okay, macam saya lukis ni, saya share dalam this intersection. Or kalau student nak lukis dekat ring, okay, you have to make sure, katalah yang dot tu datang daripada atom G sebelah kiri, maksudnya you punya dot tu mesti dekat atas ring yang berasal dari sebelah kiri. Okay, so cross datangnya daripada atom G sebelah kanan, so lukis dekat ring macam tu. Okay, kalau nak draw on the ring, you have to make sure the correct ring lah. Okay, kalau tidak, nak senang, you just share dalam intersection tu. That will be fine. Okay, so nucleus wajib ada, kita shadedkan and label. Okay, so the number of shell occupied with the correct number of electron and the sharing of the electron, one pair of electron. Shared ini, so yang ini biasanya dapatlah 2 markah. Okay, next, okay, Lewis structure. Okay, Lewis structure. Okay, sebelum kita go for Lewis structure on page number 9 tu, okay, let's say saya pakai the same question macam tadi. Okay, this question. Okay, cuma tadi yang ini saya minta you draw the electron arrangement. Okay, using the same question. Okay, kita nak you lukis, okay, dia punya Lewis structure. Okay, of the G2. Okay, ataupun Cl2. Okay, so untuk Lewis structure, saya rasa semua orang tahu. Okay, you tak perlu lukis banyak. You just letak chlorine. Ada berapa? Ada 2. Sorry, kita pakai G Okay, you pakai G. Ada 2 G. Okay, so both G akan share 1 electron each. Okay, forming, dia akan share a pair of electron kat situ. Okay, so untuk satu G atom, dia ada 7 electrons. So the rest will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So campur dengan satu dot tu dari 8. Okay, same go with the G di sebelah kanan ni. Okay, original dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So campur dengan the X, dia jadi 8. So this is the Lewis structure yang mungkin boleh ditanya untuk chemical bonding yang melibatkan covalent bond. Okay, kita tengok soalan minta apa. Dia minta Lewis structure ke dia minta electron arrangement. There will be 2 different
type of answer. Okay, next. Okay, yang ini boleh tengok page number 8. Page number 8. Okay, page number 8. Soalan dia, element H is a good conductor of electricity. So, explain your answer. Okay. So, untuk soalan ini 2 markah. Okay, 2 marks. Okay. So, macam mana dapatkan 2 markah? So, point number 1. Okay. Electrons of metal atoms delocalized in the sea of electrons. So, metal atom dalam kes ini ialah H. Okay. So, you boleh ganti dengan the H atoms. Okay. Electrons of the H atoms delocalized in the sea of electrons. So, point kedua, or the second mark, bila tulis the free moving electrons carry charge. Okay. That would be cara untuk dapatkan markah. Okay. Yang ini ada kaitan dengan metallic bond. Okay, ada kaitan dengan metallic bond. So, dalam soalan metallic bond, biasanya dia boleh tanya soalan tentang electrical conductivity ataupun the melting point, the boiling point of metals. Okay, malleability. Lagi satu ialah ductility of the metal. So, those are the things yang dia boleh tanya berkaitan dengan metallic bond. So, metallic bond ada kaitan dengan benda-benda ni lah. Delocalized electron. Okay. Next. Okay. Soalan yang agak glamour juga ialah dative bond. Okay. So, if you look at page number 9. Okay. Page number 9. Soalan dia. The water molecule forms dative bond with hydrogen ions to form hydrozonium ions. Okay, draw the Lewis structure of the dative bond. So, basically kita ada H2O. Okay, dia akan form dative bond. Okay, with the hydrogen ions. So, macam mana dia punya diagram dia? Okay. Kalau by equation tu kita akan dapat H3O+. So, macam mana nak dapat structure ini? Okay, so beginilah structure dia. Okay, so kita ada 3 hidrogen, okay, dan 1 oksigen, di mana kalau you perasan, okay, hidrogen di sebelah sini asalnya daripada hydrogen ions. So hidrogen ini dia tak ada elektron. Okay, so dia punya untuk achieve okay, stability tu, okay, oksigen ini akan share. Oksigen yang share, okay, the electron dengan hydrogen ions tu. Okay, so this is what we call dekat bahagian sini lah, kita panggil dia as dative bond. Okay, the sharing of electron, tapi the shared electron tu datangnya daripada one atom only. Okay, so oksigen yang share the electron, hydrogen boleh tumpang je. Okay, so these are the things juga. Okay, so ada banyak cases yang melibatkan dative bond. So boleh banyakkan sikit latihan so that you biasa dengan the dative bond as well as the hydrogen, the hydrogen bond. Okay, so next, okay, kriteria seterusnya ialah graf. Okay, soalan graf ni mungkin dia boleh tanya dalam 2 bentuk. Okay, satu apa nama ni kita panggil sebagai plot a graph. The second one is sketch a graph. So kalau plot a graph, normally 4 marks lah. Normally 4 marks. So how to get the 4 marks untuk graph? These are the things yang you kena ada untuk dapat 4 marks.
Okay, label the Y and the X axis with correct unit. Okay, point kedua, consistent scale. Okay, and you punya size graph. Okay, size graph means yang bahagian ini, yang ini. The graph size must be more than half of the paper size, bukan the scale. Okay. So point number 3, all data transferred correctly. So point keempat, kalau shape you betul, okay, normally with a smooth line lah. Okay, that will be untuk plot a graph. Ini untuk plot a graph. Kalau sketch, normally kalau sketch 2 marks saja. Or sometimes 3 marks. This is for sketch. Okay, kalau plot normally 4 markah lah. Okay, okay. So ni tak ada dalam soalan yang saya share. Okay, so soalan ni sketch a graph, temperature against time. Okay, substance P heated from 30 to 90. So kalau kita tengok, dia bagi substance P, melting point 51, boiling point 305. So kalau kita nak sketch the graph, okay, so basically the y-axis is the temperature. Okay, unit degree Celsius, the time, okay, you boleh pakai seconds or minute. Okay, so kalau kita tengok kat sini, from 30 to 90, so katalah kita start off dari sini 30. Okay, so 30 dia naik, 30 dia naik, and then dia akan constant, and then dia naik. Okay, so satu benda yang saya nak tekan kat sini ialah, okay, dekat lengkok ni, you kena make sure dia tak tajam. Because soalan ini ialah soalan berkaitan cooling curve and heating curve. This is graph of heating curve. Okay, nama pun heating curve. Okay, so dia kena smooth sikit kat sini. Jangan tajam. Okay, so and then dekat sini dia punya melting point which is 51. Okay, and then kita heatkan dia sampai 90. Okay, so taklah zero kat bawah ni. Okay, dia punya origin. Okay, so time maybe letaklah 1, 2. Something like that. Okay, you don't have to letak specific pun. Okay, so untuk dapat 2 markah, okay, untuk dapat 2 markah, markah yang pertama ialah correct label. Okay, and then kita ada scale, not really scale lah, value yang tertentu. Maksudnya 30, 51 dengan 90 kena ada lah. Because this is the requirement. Okay, requirement in the question. Okay, so and then you ada, ni kena letak 0 bawah ni. Kalau tak letak 0 salah. Kalau tinggal 0 ni, you hilang markah. So untuk dapat markah, letak 0. Ataupun 0 ni kalau you takut-takut, tulislah kat sini dengan sini. Okay, so dia punya reading tu kena betul. Okay, y-axis, x-axis, and then correct shape. Okay, correct shape of the graph, dan tak tajam. Okay, dia mesti ada lengkuk kita panggil, curve. Dia mesti curve, bukan sharp end. Okay, dia mesti curve. That will be point pertama. Okay, point kedua, okay, you kena letak dash line kat sini nak bagi tahu 51 ini ialah dia punya melting point. So you have to label the melting point. That will be 2 markah. Okay, ataupun sometimes macam ni pun dah boleh dapat 3 markah. Dia depends lah tahun tu dia nak buat macam mana. Okay, so next
soalan seterusnya adalah stoichiometry. Okay. So kalau you tengok question on page number 13. Okay. On page number 13. Dia ada kaitan dengan soalan on the page number 12 tu. Okay. For experiment 2. So kalau kita tengok soalan pada page number 12. Excess zinc powder reacts with 20 cm³ of 0.1 mole per decimeter cube sulfuric acid. Okay. So dekat sini, this is dia punya statement of the question. And then soalan dia minta calculate the maximum volume of gas produced in experiment 2. Okay, yang ni nanti kita akan go through step by step untuk dapat markah. Okay. So, macam ni cara dia. Okay. So, bila jumpa soalan stoichiometry, this is the steps yang you kena follow. And normally you will get the marks kalau you follow step ni. Okay. Nombor 1, kalau tengok soalan ni, soalan sebelumnya, okay, sebelum soalan calculation ni, dia dah minta write the ionic equation. So, maksudnya sebelum boleh buat ionic equation, you kena tahu how to write the chemical equation. So, sebelum you buat any calculation, check for any balanced chemical equation first. So, untuk dalam case ini, kita punya equation will be 2HCl reacts with zinc, produce zinc chloride and hydrogen gas. Okay. You kena make sure your equation is balanced. If not, yang lain-lain tu biasanya susah buat markah. Okay. So step number 2, nak kena buat apa? Find number of mole. So find number of mole siapa? So tengok dekat soalan. Apa info yang dia bagi dalam soalan? Okay. The first info dia kata zinc is in excess. Okay. Tapi hydrochloric acid dia bagi volume and the concentration. So dalam case ini, your hydrochloric acid is called the limiting reactant. So limiting reactant ini akan menentukan berapa banyak produk perform. Okay, not the zinc. Sebab zinc excess. You tak tahu banyak mana you guna. Okay, yang kita tahu exactly berapa banyak kita pakai ialah your limiting reactants. So dalam case ini, kita punya limiting reactant is hydrochloric acid. And produk yang kita nak cari ialah hydrogen gas. So nanti kita just relate apa kaitan hydrochloric acid dengan hydrogen gas. So antara hydrochloric acid dengan hydrogen gas, okay, kita kena find the number of mole first. So dalam case ini number of mole siapa yang kita boleh calculate exactly? Of course lah number of mole of hydrochloric acid. So number of mole sama dengan MV over 1000. So M molarity times 20 over 1000. Then you will get 0.002 mole. Okay. And then dekat sini, step seterusnya, step number 3 ni, ramai student okay, ada masalah dengan step number 3, which is untuk calculate the mole ratio. Mole ratio ni senang je. Kalau you pandai baca equation ini, then you will know the mole ratio. Okay, so yang ini cara baca dia, 2 mole of hydrochloric acid. Ini 1 mole of zinc. Ini 1 mole of zinc chloride. Ini 1 mole of hydrogen gas. So apa relationship between hydrochloric acid dengan hydrogen? Okay, 2 mole of hydrochloric acid produces 1 mole of hydrogen. So dalam eksperimen ini, berapa banyak hydrochloric acid yang kita guna? Kita hanya guna banyak ni. So kalau 2 mole dapat 1 mole. So kalau 0.002 mole of the hydrochloric acid, of course kita akan dapat 0.001 mole of hydrogen gas. Okay. That is mole ratio. So last kali kita find the answer. Okay, kita cari dia punya volume.
How to calculate the volume? Number of mole times molar volume. So 0.001 mole times 24. Kenapa 24? Okay, sebab soalan bagi tahu 1 mole gas occupy 24 decimeter cube at room condition. So kena pakailah 24. So you will get 0.024 decimeter cube. Okay, ada student tanya, boleh tak guna centimeter cube? Boleh, tapi information awal di sini dengan di sini ialah mole times decimeter cube per mole. So kita cancel the mole, yang tinggal decimeter cube. That's why final answer decimeter cube. Okay, you tak boleh terus lompat. 0.001 times 34 sama dengan centimeter cube, tak boleh. Okay, you kena write down unit dia yang betul dulu, and then kalau nak samakan, then you will have 24 centimeter cube. Kalau rajin. Kalau tak rajin, pakai decimeter cube cukup. It's more than enough. Okay, and then we go for chemical test. Okay, chemical test. Okay, chemical test ni sebenarnya saya nak chemical test ni sebenarnya untuk soalan essay. So, abaikan dulu page number ni. Okay, so contoh chemical test. Katalah kita tengok soalan tadi, dia suruh buat describe. Okay, the chemical test for the hydrogen gas. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, okay, bila kata describe, okay, chemical test, pula tinggal test. Okay, describe ni maksudnya dia minta you explain. Dalam bahasa mudahnya how lah. Okay, so mesti ada 3 benda. Okay, the first one is dia punya method. The second one mesti ada dia punya reagent. The third one mesti ada observation. Okay, cuma sometimes dalam soalan tu kena tambah inference. Ataupun kita panggil conclusion lah. Okay, so kalau soalan macam ni nak letak conclusion ke tak? Okay, sebab dalam soalan ni dia dah bagi tahu gas apa. So you don't need to put the conclusion. Okay, tapi kalau dia kata describe the chemical test for the gas produced, then observation mesti include with conclusion. Okay, kita try jawab soalan ni. Okay, so katalah untuk markah pertama, okay, untuk point number 1 you boleh letak, okay, place, okay, lighted wooden splinter at the mouth of the test tube that contains the hydrogen gas. Okay, point kedua, pop sound produced. Okay, so katalah ni 2 markah. Okay, so dekat mana reagent dia? Reagent dia lighted wooden splinter.
Ini kita punya reagent. Okay. And then pop sound is our observation. Okay. Dekat mana yang kita category as method? Method dia place. Okay. At the mouth of the test tube. Sorry. At the mouth of the test tube. Okay. Itu namanya method. Add, pour, place, put. Macam itulah. All these things dipanggil method. Kalau you tulis use a lighted wooden splinter, ni salah. How do you use it? Okay. So terms yang betul adalah place ataupun put a lighted wooden splinter at the mouth of the test tube. Okay. Tak nak pakai mouth, boleh guna into the test tube. Okay. Put a lighted wooden splinter into the test tube containing hydrogen gas. Okay. So ini cara untuk dapat markah bagi soalan chemical test. Okay. Tapi kalau kata soalan dia tak bagi hydrogen gas, dia bagi for the gas that form, maka pop sound produce, kita tambah conclusion, shows presence of hydrogen gas. Okay. Kalau dia tak bagi tahu apa benda yang you nak test, okay, you kena buat conclusion. Contohnya untuk soalan salt. Okay. Let's say kita nak test the presence of iron 3 ions. Okay. So katalah you pakai sodium hydroxide. Okay. In small amount and excess, then you punya observation, the brown precipitate form indicates the presence of iron 3 ions. So itu cara kita buat observation. Okay. So next. Okay, vortex cell electrolysis redox. Okay. So dalam topik redox ni, okay, kita ada dua jenis benda yang kita kena tengok, standard electrode potential series dengan reactivity series. So reactivity series kita pakai untuk case extraction of metals. The rest, okay, untuk situation yang lain-lain ni semua kita refer to standard electrode potential series. Okay, semua orang dah tahu. Okay, cara baca standard electrode potential series ni. Okay. So kalau you nak tengok in terms of reducing agent, you baca dari sebelah kiri. Kalau you nak tengok in terms of oxidizing agent, you baca dari sebelah kanan. Okay, tak ada masalah, ni simple je. Okay, so ini beza reactivity series dengan standard electrode potential series. Okay, next yang saya nak sentuh ialah collision theory. Okay, collision theory. So, biasanya collision theory markah dia 4 ataupun 5. Again, cuba tengok page number 13. Selepas calculation tu, stoichiometry tu, soalan dia suruh compare the rate of reaction between experiment 1 and experiment 2 and explain why there is a difference in the rate of reaction based on collision theory. So, masa bila nak guna masa bila nak jawab guna collision theory, jika soalan suruh pakai collision theory. Kalau dia tak suruh pakai collision theory, jangan guna. You don't have to use it. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, okay, ada 5 point ni. Apa nak tulis? So, in general, okay. So, point number 1 biasanya kita akan compare dia punya rate of reaction. Okay. Kita compare dia punya rate of reaction. Okay. Point number 2, kita statekan dia punya factor. Okay. Point number 3, kita explainkan the factor. Okay. Point number 4, kita cerita tentang frequency of collision. Okay, nampak saja frequency of collision, maksudnya you kena specifykan dia punya particles.
So kalau sebelum-sebelum ni you kata apa, between the reacting particles. Okay, jumpa saja frequency of collision. Okay, mesti specifykan the particles. Contohnya zinc atom and hydrogen ions. Itu dia punya specific particles yang digunakan. Okay, then point number 5 will be frequency of effective collision. Okay, in general, this is cara jawab untuk collision theory, kecuali untuk case catalyst. Okay, nanti kita bincang. Untuk case catalyst, dia tidak ada frequency of collision. Dia terus ada frequency of effective collision. Okay, dia terus ada frequency of effective collision. That would be untuk catalyst. Okay, and temperature. Kalau you terus nak pakai frequency of effective collision boleh juga. Okay, but normally catalyst lah. Okay, dia tak ada frequency of collision. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay, satu lagi soalan yang agak glamour ialah jelas dia banyak keluar soalan justify. Okay, so untuk KSSM ni soalan justify ni agak glamour lah. Okay, dia boleh keluar dekat bahagian structure, dia boleh keluar dekat bahagian essay. Cuma justify untuk chemistry SPM tak sama dengan PT3. Okay, kalau masa PT3, you kena bagi positive and negative justification. Dua-dua. But in chemistry SPM, bila soalan justify, you boleh bagi salah satu. Either you nak agree, nak bagi justifikan sama ada you agree ataupun you not agree. Contohnya, okay, soalan ni tak ada dalam handout. Okay, oils and fats are essential nutrient in healthy diet. Justify the use. Okay. So, kalau you agree, okay, biasa soalan macam ni, it could be 2 atau 3 markah. Okay, so point number 1, you bagi tahu you agree or not agree. Point number 2, you have to give the reason. Okay, point number 2 ini, reason for your justification lah. Okay, so reason ni, so kalau markah dia 3, so reason tu kena 2 lah. Okay, kalau macam ni markah dia 2 je lah. Point 1, point 2. Okay, so point 1 you agree. Point kedua, you bagi reason needed in small quantities in the body, so it will help in absorption of fat soluble vitamins. Okay, most of the time student selalu tak dapat markah untuk bagi reason. Okay, so satu benda yang you kena ingat bila soalan yang melibatkan apa ni, justification, explain dia punya rational benda tu, you kena ada dia punya cause and effect. Dalam jawapan you mesti ada cause and effect. So dalam kes ini contohnya cause dia ialah needed in small quantities in body. Okay. So effect dia helps in absorption of fat soluble vitamins. Okay, ini kalau you agree. Okay, mesti ada cause and effect. Kalau you did not agree, okay, so dia punya reason, dia punya cause dia ialah excessive use. Effect dia heart disease. Excessive use, okay, so risk of heart disease. So you punya reasoning tu mesti ada cause and effect. Dia tak boleh macam separuh jalan saja. Okay, contohnya kalau macam pollution, okay, you biasanya student suka bagi jawapan will causes air pollution. That's why tak dapat markah. Okay, dia tak ada cause and effect. So what caused the air pollution? Okay, the releasing of the toxic gas causes air pollution. That would be the correct sentence lah. Okay. So cuba kita tengok page number 14.
Page number 14. Okay. So, justify the use of nylon for making plastic machine parts. Ini dalam topik polymer. Okay, soalan ni dalam topik polymer. Okay. Justify the use of nylon. Okay. So, contoh jawapannya. Okay, if you agree, so you punya reason has abrasion resistance that causes the machine parts can last longer. Okay, so dia abrasion resistance ni macam tahan lelasan, dia tak mudah rosak macam tu lah. Okay, it can last longer. So machine parts can last longer. Ataupun if you not agree, okay, because this is nylon, right? So the formation of hydrogen chloride fumes causes health hazard. So dia produce hydrogen chloride dalam bentuk fume. So bahayalah. Okay, this is the acidic punya compound. Okay, so okay, ini baru skill dia. So sekarang kita tengok dia punya what we call it. Kita tengok dia punya soalan. Tengok dia punya soalan sekejap ya. Okay. Okay, so kalau kita tengok question number 1. Okay, kalau kita tengok question number 1. Okay, ini soalan very basic. Okay, a very basic punya soalan. Okay, ni akan melibatkan structure of atom, particles. Okay, so state the type of particle for iodine, I2. So dalam case ini, the I2 is, okay, particles dia ialah molecule. Okay, and then which substance has the highest melting point? So kita tengok kat sini, ini covalent, ini ionic. So basically ionic lah. So which substance? So you letak jawapan dia sodium chloride. Nah, eja pun boleh. Okay, you boleh tak formula ataupun you nak eja pun boleh. Sebab soalan kata which. Okay, cuma kalau soalan kata name. Kalau name maksudnya kena spell it right. Okay, kalau name you have to spell it right. Tapi kalau which you boleh letak formula ataupun eja. Okay, and then we have this graph. Okay, this is the heating curve of solid glucose. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia curve. Okay, dia tak tajam, dia mesti curve. Okay, so what is the melting point of the glucose? Okay, melting point dia dekat sini. So ramai student akan bagi jawapan T1, which is salah. Jawapannya should be T1 degree Celsius. Yes. Okay, ramai suka tinggal unit. So that is melting point. Mesti ada T1 degree Celsius. Okay, next. Explain. Okay, bila soalan explain ni biasanya, so explain lah yang masuk bahagian kebat. Okay, yang kata kebat-kebat ni, apa ni? Chemical equation, stoichiometry, itu semua pun dah kebat dah. Okay, chemistry tak perlu soalan panjang-panjang untuk kebat. Chemical equation pun dah dikira kebat. Okay, so memang susah pun. Okay, kalau you tak faham. Okay, so explain why there is no change in the temperature from B to C. Okay, dekat sini ada 2 marks. Okay, so how to get point number 1? Point number 1, okay, is heat energy
absorb. Okay. Kalau student tulis heat saja. Kalau letak heat saja, still boleh dapat markah. Tapi kalau dia letak energy saja, dia akan hilang markah. Okay. Kalau you bagi jawapan heat absorb, then okay. Kalau energy absorb, that is wrong. Okay. Tapi kalau heat energy, memang better lah. Okay. So, point kedua. Okay, point kedua. Is used to overcome the forces of attraction between the glucose molecules. Okay, kenapa kena sebut glucose molecules? Okay, kenapa saya stresskan on the molecules? Sebab soalan ini dia dah bagi tahu. Okay, when solid glucose is heated. So you know, this is glucose. Glucose dia punya partikel dia adalah molecule. So dalam jawapan mesti specify. Okay, unless dia tak bagi tahu itu adalah glucose, dia kata substance X. Kalau substance X, you boleh bagi tahu between the particles. Okay, tapi dalam soalan dia dah bagi tahu glucose, maka particles tu kena spesifikkan kepada molecule. Okay, so dekat sini biasanya student selalu terperangkap. Okay, so next C1. Okay, ni tak ada apa. Predict the physical state, so solid. Okay, lagi satu saya nak pesan untuk soalan predict ni. Katalah kita guna apa ni, the vortex cell. Okay lah, contoh soalan vortex cell. Okay, katalah dia bagi reading the voltage tu. Okay, katalah sini X, sini Y. Okay, so dia bagi voltage dia 0.5 volt. Okay, and then they change Y ini kepada Q. So dia suruh predict. Okay, bila dia suruh predict, kalau you tak boleh calculate dengan betul, if you cannot calculate dengan betul, okay, you tak boleh simply letak value kat situ. Okay, contohnya tak tahu Q ni dengan X, apa value yang dia akan bagi. Tapi you tahu, okay, dia punya electropositivity dia, it should be, katalah Y, Q, X. Okay, in terms of electropositivity, okay, so Y is more electropositive than Q. So the value here should be lower than, so kalau case yang macam ni, you tulis lower than 0.5 volt. Sebab you tak boleh kira value dia exactly. Unless you boleh kira exactly, then you bagi tahu. Okay. Ini soalan predict untuk paper 2. Okay. Tapi kalau kata monoprotic dengan diprotic, then you boleh bagi tahu. The concentration of the hydrogen ions of sulfuric acid is twice of hydrochloric acid. Yang itu, kalau dia predict pun, you boleh bagi tahu exactly berapa prediction dia. Okay, so itu berkaitan soalan predict. Okay, next, ini pun soalan basic. Okay, yang sudah saya pun ada masalah soalan ni. Okay, arrangement of particles. Okay, it should be
closely packed in an orderly manner. In an orderly manner. Orderly arrangement, lattice arrangement. Sama lah tu. Okay, so movement of particles. Yang ni biasa diorang buat salah. Okay, it should be vibrate and rotate in a fixed position. Okay, ramai student hanya tulis move in a fixed position. Move, macam mana dia move? Dia hanya boleh vibrates and rotates. Dia tak boleh move around lebih daripada vibrates and rotate. Okay, that would be apa panggil apa? That would be cara untuk jawab soalan macam ni lah. Okay. Then kita tengok next page. Question number 2. Okay. Ni pun soalan glamour juga. Soalan periodic table of elements. Okay. So kita tengok ke sini di group 1. Okay, ni group 1. Transition. Group 13, 17, 18. Okay. So daripada diagram ni you should boleh baca. Okay, D in group 1, period 2. Group 1, period 2. Okay, kena pandai baca benda ni lah. Okay, so next soalan dia. Which elements form amphoteric oxide? So normally, okay, F ni lah. Okay, which is F itu ialah aluminium. Okay, which element able to form colored compound? Of course, transition element. Okay, you just letak F je, tak payah letak atom ke apa ke tak payah. Okay, letak je element itu. Okay, and then arrange, okay, according to the decrease in size of the atoms. So, cara nak ingat dengan mudah, ialah macam ni je. Going down the group, atomic size akan increase. Okay, this is our atomic size. So going down the group, dia punya atomic size akan increase. Okay, but across the period, what happened? Okay, across the period, atomic size decrease. Okay, going down the group increase, across the period decrease. Okay, so macam mana kita nak baca? So baca yang mana paling dia minta tadi? Decrease in size. So yang paling besar would be sebelah kiri. Paling bawah dan paling kiri. So dalam kes ini pemenang kita ialah hidrogen lah. So this would be number 1. Okay, lepas tu naik atas. Okay, kita ada F dengan G. So F dengan G siapa besar? So F will be besar, G will be kecil. Okay, so naik lagi satu, we akan dapat D and E. Itu cara kita identify atomic size. Okay, so the answer will be H, F, G, D, and E. So, electron arrangement of ions of element F. So, F tadi will be, okay, aluminium. So, ions 2, 8. Okay, so careful lah dengan bentuk soalan tu. Okay. Okay, next.
which one is more electronegative? So, dalam reactivity ataupun bila kita cerita tentang which one is more reactive, which one is less reactive, antara soalan yang glamour ialah electropositivity and electronegativity. Okay, so which one is more electronegative, F ataupun G? Okay, so kita tengok. Okay, kalau F dengan G ni, okay, which one easier to gain electron, to become the negative ions? So yang mana senang jadi negative ions? Okay, so jawapan dia G. Okay, so cara jawab dia ialah, okay, untuk dapat point pertama, you just letak G. Ataupun nak tambah boleh letak G atom. Okay, letak G saja dah okay. Okay, cuma untuk point kedua, to explain, okay, your answer should be G atom has a stronger process of attraction between nucleus and the valence electrons. Okay, so yang penting kena ada atom. Tak ada atom, you akan hilang marks. Okay, so bila melibatkan forces of attraction, mesti stronger. Okay, this is yang memberi maksud forces of attraction. So the forces of attraction, okay, is between nucleus and the valence electron. Ataupun dalam buku dia tulis nuclear attraction force. Okay, sama lah tu. Okay, so ini cara untuk dapat markah untuk soalan explain. Okay, soalan seterusnya. Okay, chemical equation. So D is group 1. React dengan G. G group 17 must exist as diatomic molecule. So your answer should be like this. Okay, ramai student terlupa kat sini ni. So you can identify, is it metal, is it non-metal, is it molecules, is it atoms? Okay, so kalau soalan macam ni, dia dah bagi letters, you pakailah letters tu. Okay, so type of particles. So D metal, G non-metal, so particles yang terhasil adalah ion. Okay, so yang ini tak ada apa. Okay, physical properties of the ionic compound lah. Okay, yang paling glamour, high melting and boiling point. High melting and boiling point. Okay, so ada dua jawapan lagi. Nanti boleh refer dekat saya punya mark scheme. Okay, yang ini pun kita dah discuss tadi, how to draw a level diagram. Ini pun kita dah go through. Okay, for this question, okay, water has a higher boiling point than carbon dioxide. Discuss the statement. Okay, so kalau kita tengok ke sini, water is a covalent compound, CO2 is a covalent compound. Okay,
So of course dua-dua akan ada intermolecular forces of attraction. Okay, forces of attraction saya akan pakai FOA je lah ya, supaya lebih cepat. Okay, tapi apa yang membezakan dua-dua ni? Okay, water ada extra sikit berbanding CO2 di mana dia boleh form the hydrogen bond. Water can form hydrogen bond. Okay, so how to get the 2 marks? Okay, so point number 1. Okay, point number 1. Okay. Strong hydrogen bond. Okay, kena ada strong. Hydrogen bond saja salah. Okay, strong hydrogen bond form between the water molecules. Okay, so between the water molecules ni akan terbentuknya hydrogen bond, which is a very strong bonding. Okay, so point kedua, bila ada strong bonding means more heat needed to overcome the strong hydrogen bond. Okay, more heat needed to overcome the strong hydrogen bond. Okay, dalam kes ini, kenapa kita pakai overcome? Walaupun kita panggil dia hydrogen bond, okay, you balik tengok dia punya definition. Okay, hydrogen bond sebenarnya ialah forces of attraction. Okay, so kalau forces of attraction ni normally kita pakai terms overcome. Okay, and then, okay, yang ini kita dah check tadi. Okay, how to draw the Lewis structure for the dative bond. Okay, now we go through question number 3. Okay, question number 3, soalan ini experiment to determine the empirical formula of copper 2 oxide. Okay, tadi kita dah go through dia punya definition. Okay, we have go through the definition and then, okay, ini soalan biasa je. Okay, so yang ini soalan ini tambah sikit lah, tinggal pula. So tambah name substance X. Okay, so macam saya cakap tadi, bila kata name mesti spell it right. Okay, so kalau contohnya zinc, you kena eja lah Z-I-N-C. Zinc. Okay, kalau zinc you kena eja. Okay, sebab dia minta name. Jangan bagi formula. So untuk kes ini you can use zinc or the aluminium or the magnesium. Okay, so kalau name mesti eja. Okay, next. Okay, so ni pun soalan precaution step. Okay, bila melibatkan eksperimen mesti ada soalan precaution step. So kenapa kita still pass throughkan the hydrogen gas even though kita dah stop the heating? Okay, so sebabnya the hot copper
Okay, easily oxidized by the oxygen gas. Okay, O2 tu you boleh agent oxygen gas. Okay, so untuk soalan D ni, okay, you boleh refer reactivity series. Okay, so you tengok metal that is below hydrogen in reactivity series. Okay, salah satu contohnya ialah lead, iron. Okay, you can refer to the reactivity series. Okay, next question number 4. Okay, so acid. Nanti boleh check mark scheme. Tak apa, simple je. Okay, yang saya nak go through ialah soalan ini. Okay, so yang ni tukar kepada 4 markah. Okay, dia boleh jadi 3, 4 atau 5 markah macam tu lah. Okay, so ni pun antara soalan glamour. Okay, different pH, same concentration. Okay, the same concentration, different pH value. Satu sulfuric acid, satu ethanoic acid. So macam mana nak jawab soalan ni? Okay, how to get 4 marks? Okay, so point number 1. Okay, you boleh tulis sulfuric acid is a strong acid, while ethanoic acid is a weak acid. That will be markah pertama. Okay, markah kedua, you explain more on strong acid tu apa, weak acid tu apa. So markah kedua, so the sulfuric acid ionizes completely in water to produce high concentration of hydrogen ions. Okay, point ketiga, ceritalah pula tentang ethanoic acid. So ethanoic acid ionizes, adakah completely juga? Tak kan? So ethanoic acid ionizes partially in water to produce, adakah sama concentration dia? Tak, so dia akan produce low concentration of hydrogen ions. Okay, point keempat saya letak kat bawah ni lah ya. Okay, so point keempat, the higher the concentration of hydrogen ions, the higher the
pH value. Okay, ini cara nak jawab untuk soalan explain. Bila explain ni panjang sikit cerita dia. Okay, yang 3 ni pun tak ada apa sangat. Okay, nanti you boleh refer to my mark scheme. Okay, next. Okay, ni soalan rate of reaction. Question number 5 is soalan rate of reaction. Okay, yang ni pun kita dah go through tadi. Okay, diagram pun kita dah go through tadi. Okay, cuma tadi kita dah tengok contoh chemical equation. So, antara soalan lain ialah the ionic equation. Oh, sorry. Sasul. Higher concentration, lower pH value. Sorry. Okay, higher concentration of hydrogen ions, the lower the pH value. Okay, ni lah maksudnya. Okay, sulfuric acid. Okay, completely ionized. So lagi banyak hydrogen ions. Okay, so lower pH value ni nombor dia kecil. Okay. So itu maksudnya. Okay. Higher the concentration of hydrogen ions, lower the pH value. Sorry, tersasul tadi. Okay. Then, okay, ionic equation. So, ini pun kemahiran yang you kena tahu. Okay. Macam mana kita nak dapatkan the ionic equation daripada chemical equation. So, tadi reaction dia ialah between hydrochloric acid dengan zinc. Then you will get zinc chloride dengan hydrogen gas. Okay. So, dalam kes ini, this one is chemical equation. So, macam mana nak dapatkan the ionic equation? Okay, kalau saya, senang je lah. Yang mana yang boleh kita pecahkan kepada free moving ions, kita pecahkan lah. Okay, so dalam kes ini, we have the hydrogen ions. We have the chloride ions. Okay, ada dua. So, 2 hydrogen, 2 chloride. So, the zinc, okay, zinc, this is zinc atom. So, kekal as zinc atom. Okay, and then we have zinc chloride. So, zinc chloride is an aqueous solution. Okay, soluble in water. So, dia boleh pecah kepada zinc ions dengan also chloride ions. Semua Cl ada 2. So, 2 Cl. Okay, one more is senang je. Hydrogen ni, hydrogen molecule. So, dia takkan ada free moving ions. So, kalau kita check, if we check before and after the reaction itu, kita ada hydrogen ions, chloride ions, zinc ions, chloride ions. So, yang mana yang tidak berubah sebelum dan selepas reaction. Okay, so yang itu kita cancel lah. So, kita akan cancel out the chloride. So, the overall ionic equation will be 2 mole of hydrogen ions reacts with 1 mole of zinc
atom. So we will have 1 mole of zinc ions and 1 mole of hydrogen molecule. Okay, that will be your ionic equation. Ini nanti you all boleh practice dengan you punya mentor or dengan your teachers kalau ada masalah untuk benda ni. Okay, so okay, calculation average rate ratio ni tak ada apa sangat. Okay, cuma kalau based on the questions, katalah kita ambil experiment 1. Okay, so in 2 minutes 20 cm3, so maksudnya rate of reaction dia ialah 20 over 2 minutes. So you akan dapat 10 cm3 per minute. Okay. Sama ada you bagi jawapan ini sebab dia tak bagi tahu nak unit apa. Or okay, you boleh tukarkan minute itu kepada second. So you will get 20 over 120. Then you will get 0. Okay, 0.1666. Banyak 6 dia. So untuk case yang macam ini, sila ambil minimum 3 significant figures. Minimum 3 significant figures. So jawapan yang boleh diterima ialah 0.167 cm3 per second. Okay, you boleh bagi dalam dua bentuk jawapan berbeza. Okay, it doesn't matter. Tapi kalau nombor dia banyak sangat, ambil 3 significant figures. Okay, eksperimen 2, boleh check the mark scheme later. Okay, untuk soalan seterusnya, okay, compare the rate ratio using the collision theory. Okay, yang ini faktor dia ialah catalyst. Okay, dia boleh jadi 3 markah, dia boleh jadi 5 markah, dia boleh jadi 4 markah, macam itulah. Okay, so kalau 3 markah macam ni, okay, point number 1, you compare. So you boleh bagi tahu the rate of reaction in experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, so terms yang you wajib guna di sini ialah higher. You tak boleh kata increases. Rate mesti higher. Okay, point kedua. Okay, you bagi tahu the factor. So factor dia ialah the presence of siapa? Copper 2 sulfate solution as catalyst. Okay, so point ketiga, apa catalyst ni buat? So catalyst, okay, catalyst provide an alternative pathway with a lower activation energy. Point number 4 saya sambung ke atas sikit lagi. Okay, point number 4. More colliding particles able to achieve
the lower activation energy. So number 5, yang paling last. So the frequency of effective collision between, okay, tadi saya dah pesan kalau jumpa frequency of collision ataupun frequency of effective collision ni you kena specifykan dia punya reacting particles. Okay, so dalam kes ini kita boleh refer dekat dia punya, okay, the ionic equation. So these are the particles yang reacts. Okay, so frequency of effective collision between zinc atom and hydrogen ions is higher. Okay, jangan letak increases. Increases you akan dapat 0. Okay, mesti letak higher. Higher ni referring to experiment 2. Okay, that would be apa nama ni? Jawapan. Okay, cara jawab untuk soalan collision theory. Okay. Ini untuk catalyst. Yang lain-lain tadi, kalau you perasan ada frequency of collision, cuma untuk catalyst tak ada frequency of collision, dia terus lompat frequency of effective collision. Okay, so ini beza dia. Okay, so the last question. Okay, name the polymerization. This is what we call the condensation. Condensation, polymerization. Okay, so name the compound X. Compound X itu, okay, the small molecule will be hydrogen chloride. Okay, so bila name A je lah. Okay, you kena A je the hydrogen. Chloride. Okay, justification kita dah discuss tadi. So I think that's all for today. That's all from me. Thank you so much. So saya serah balik kepada Cikgu N. Syukur kepada Tuhan, banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mimi sepanjang 2 jam kita bersama pada petang ini. Tidak terasa masa berlalu. Semoga majlis kita diberkati dan para pelajar mendapat manfaat. Untuk makluman semua pelajar, sesi kedua webinar Jom Skor A+ Kimia SPM 2022 akan diadakan pada 7 Oktober 2022 yang juga pada hari Khamis pada jam 3 hingga 5 petang. Topik webinar pada hari tersebut adalah Teknik Menjawab Kimia SPM, Kertas 2, Bahagian B dan Bahagian C yang juga akan disampaikan oleh Cikgu Mimi Syadzlina. Sebelum majlis bersurai, sukalah saya untuk mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Link kehadiran juga akan dikongsi di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 6 petang hari ini. Dengan mengisi borang kehadiran, para pelajar akan mendapat pautan link bagi skema jawapan kepada latihan dalam webinar ini. Para pelajar juga boleh menyertai grup Telegram SPM 2022 untuk mendapatkan bahan dan video seminar. Link untuk grup Telegram telah pun dikongsi di dalam ruangan Q&A. Sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafara dan surah Wal-As. Selamat petang dan semoga berjumpa lagi.